Hola amigos, mi nombre es Fernando Lara. Yo traigo este vídeo aquí para este seminario en Cuenca, Ecuador. Yo vivo entre Brasil y Estados Unidos, enseño ahí en estas dos periferias de Latinoamérica. Y 2 años atrás publiqué este libro de arquitectura moderna en la América Latina, que hoy voy a hablar un poco de esto y hablar un poco de una teoría del espacio americano, teoría del espacio de las Américas, que me parece necesaria para que nosotros comprendemos este continente donde vivimos. En el 2015, nosotros publicamos este libro, Modern Architecture in Latin America, que fue un primer esfuerzo en inglés de sistematizar la arquitectura de Latinoamérica del siglo XX. Lo que nosotros sentíamos es que faltaba un libro que servise de base, que servise de cimiento para que otras investigaciones se pudieran hacer con temas más específicos, que no necesitamos volver a explanar todo desde el inicio. Entonces, hicimos el libro, nos tomó 4 años y nos tomó un esfuerzo enorme de sistematizar, de seleccionar, y un esfuerzo también para organizar este material de alguna manera. Y después, en la secuencia del libro, hicimos la exposición que ustedes ven ahí en Cuenca, que fue un esfuerzo de organizar de forma gráfica y visual esta sistematización que está en el libro. Pero antes de hablar de la exposición, voy a hablar un poco de por qué hacer este libro. ¿Por qué hicimos un libro como este? Esta imagen que ves ahora es el árbol de la arquitectura, publicada en un libro del Bannister Fletcher a finales del siglo XIX. Los Bannister Fletcher, padre e hijo, fueron historiadores ingleses que trabajaron al final del XIX, cuando Inglaterra estaba ahí en el clímax de su poder, ¿no? Económico, militar, financiero, industrial, etc. Y este árbol que pretende explanar una historia de arquitectura es un árbol que constrói una narrativa, ¿no? Es un árbol que constrói esta narrativa de la civilización occidental, una civilización que es muy más compleja y muy más contradictoria, para usar un termo de Venturi, de complejidad, contradicción, que esta narrativa indica. Este árbol, por ejemplo, habla de las raíces. Las raíces son las disciplinas afines como el clima, la matemática, los suelos, la geología, las estructuras, la ingeniería, la estética, las disciplinas que están en la base de la geografía, en la base de estudios de espacio, y después sube ahí un tronco, sube ahí una parte principal de ese árbol, donde está esta narrativa occidental. Y esta narrativa pasa por Egipto, Grecia, Roma, después la Edad Media, después el Renacimiento italiano, después el Barroco, la Edad neoclásica del 18-19, y después, por último, la arquitectura industrial. Todo que no encaja perfectamente en esta narrativa son ramas, son periferia, son otras manifestaciones menores de la arquitectura. Y esto me incomoda muchísimo. Me incomoda que no tengamos todavía un juicio crítico para comprender que esta narrativa fue inventada, que esta narrativa fue construida, que se puede, por ejemplo, construir otras narrativas
completamente paralelas, não? Uma narrativa que incorpore, por exemplo, o Império Romano Oriental, que continuou funcionando em Constantinopla del siglo V hasta el siglo XV, ou que incorpore Rússia, ou que incorpore a China, que incorpore outras partes de la cultura del planeta, que tiene culturas arquitectónicas, que tiene culturas estéticas, que tiene culturas de construcción. Y esto para no hablar, claro, de las grandes civilizaciones americanas, que es la segunda parte de mi charla hoy. Y vamos a hablar un poco aquí del moderno, ¿no? El moderno está absolutamente estruturado como consequência de esta narrativa ocidental construída. Este mapa eu lo dibujé hasta uns 10 anos, um pouco mais, 12 anos, aí por 2005, e lo que eu hice por esse mapa foi tomar os livros principais de arquitetura moderna, ¿no? Y los libros principales en inglés, los libros globales que se utilizan por todo el mundo, como Kenneth Frampton, como William Curtis, como Vincent Scully, y después más recientemente el libro de Jean-Louis Cohen, francés. Y yo marqué un punto para cada uno de los edificios mencionados en estos libros principales. Y el resultado es esto que ustedes ven en la pantalla. El resultado no es explícito, es pornográfico. Una concentración enorme de edificaciones en partes de Europa Occidental, ¿no? Miras ahí que mismo España tiene menos densidad de edificios que Francia, Alemania o Inglaterra, apesar de que Espanha, por exemplo, tem modernismo muito mais vibrante que o inglês, e a concentração também na costa leste de Estados Unidos, na parte aí de Washington a Boston e entrando um pouco a Chicago, não? E já está, e é só isto, não? Há ausências, há huecos aí importantíssimos, como por ejemplo este mapa demonstra claramente la cortina de hierro que se formó durante la Guerra Fría en los años 50, 60 y disminuye de forma dramática la contribución de países como Checoslovaquia, com Praga, com Brno, ou de Rússia, ou de Hungria, com Budapeste, todos estes que se quedaram en el outro lado de la cortina de hierro são disminuídos, pero sabemos que eles têm uma contribuição enorme para a história da arquitetura do século XX. O hueco aí de la costa oeste de Estados Unidos, com Califórnia, para não falar de todo o hemisfério sur, de toda a parte ao sur do Trópico de Câncer. Por isso marcamos aí o Trópico de Câncer neste mapa, que simplesmente não existe. Não existe arquitetura brasileira, não existe arquitetura mexicana, não existe Caracas, não existe Buenos Aires, é quase completamente invisível. E isto não é uma coincidência, isto é resultado direto de la relação forte entre a arquitetura e o poder econômico militar. Não é nenhuma coincidência que desde o final da Segunda Guerra, desde os anos 50, o mundo é controlado por uma aliança militar que se llama, ¿cómo? Que se llama Organización del Tratado de Atlántico Norte. Mira la concentración de arquitecturas modernas en los libros, ¿dónde? En el Atlántico Norte. Por isso, eu às vezes utilizo a palavra eurocentrismo, principalmente quando falamos de teoria. As teorias são muito eurocêntricas, pero la narrativa histórica de arquitetura moderna é OTAN-cêntrica.
está concentrada aí em la OTAN. E é importante perceber isto para perceber como funciona este árbol da arquitetura, este árbol da narrativa de arquitetura, como dibujou Bannister Fletcher, los padre e hijo Bannister Fletcher, há 120 anos atrás. E a verdade é que a narrativa é como este ficus de esta foto, é como uma trama, não? É como uma rede que se enreda, que se vai montando pouco a pouco. É muito importante desmontar esta rede e mirar cada parte de ela de onde vem, cada parte de onde quais são as origens de estas narrativas que estão enredadas e as partes que faltam, as partes que não estão aí, porque nosso trabalho é remontar a narrativa desde a perspectiva de las Américas. Isto para mim me parece extremamente importante. Como criar uma narrativa que funcione para nós, que funcione desde las Américas. Parte da construção desta narrativa desde as Américas deve basear-se em los pensadores que pensaram as Américas. E aqui eu tenho um listado de vários destes pensadores, vários destes estudiosos que pensaram no espaço americano. Eu vou falar de alguns de eles que me parecem muito importantes, não? Um que me parece muito importante é Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman é fundamental para nós. Edmundo O'Gorman é fundamental porque ele foi o primeiro que demonstrou que há cambio de posição de fatores na forma de ensinar a história. Eu aprendi na escola, provavelmente vocês também aprenderam na escola, que a Europa estava se modernizando, por isso começou a navegar e se estava começando a modernizar, se estava cambiando as relações, estava se tornando mais racionalista, mais capitalista, e por isso começou a navegar e encontrou este continente onde nós vivimos, não? Edmundo O'Gorman demonstra com mapas, com a sequência de mapas, desde o século VIII até o século XVI, que não foi tão assim, não? A ordem de fatores é diversa. Foi o encontro com este continente que não tinha ideia que existia, este continente lleno de gente, lleno de civilização, lleno de outras culturas, que foi o motor, que foi o catalisador da modernização europeia. E a metáfora que O'Gorman utiliza continua todavia válida 70 anos depois que O'Gorman escreveu isto por la primeira vez, em 1947. A metáfora é: imagínate se em la próxima semana a NASA de los norte-americanos ou a agência de China anuncia que encontraram vida em outro planeta. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con las cosas que creemos sobre nosotros mismos? Vamos ser forzados a reavaliar todo. Vamos ser forzados a cuestionar todo sobre nosotros mismos. Esto fue lo que pasó con los europeos en el inicio del siglo XVI, cuando Vespucio ha hecho la circunnavegación del globo, cuando descubrieron de verdad que donde Colombo había llegado no era India, era un continente enorme, diverso, ocupado por una población com outra cultura, outras maneiras, que comiam outra comida, que usavam outra maneira de vestir-se, que tinham outros costumes. Isto para os europeus do século XVI
foi equivalente a encontrar vida em outro planeta. E a partir daí, a partir deste questionamento, se recordamos a Habermas, um dos motores mais poderosos da modernidade, é a capacidade de questionar, as tradições e perguntar por que devemos fazer coisas da mesma maneira que hiciam os antepassados, não? Esta capacidade de questionar foi aumentada enormemente no século XVI, quando os europeus perceberam esta vida em outro continente, estas civilizações em outro continente, e a partir daí hicieron coisas como a Reforma Protestante de Lutero e Calvino, que este ano completa 500 anos. A partir daí criaram outras maneiras de pensar que eram menos teológicas, porque a teologia, a religião dizia que existia este mar-oceano em torno a 3 massas de terra e de repente a teologia foi duramente questionada por este encontro, não? E aí cabe pensar, por exemplo, também em la história e teoria de arquitetura, que passou com a teoria de Alberti. Alberti havia publicado seu livro, La De Reedificatoria, em 1470, por aí, 20 anos antes que Colombo viajasse aqui às Américas. E havia, neste momento, uma disputa, não? Uma disputa entre os pensadores de base religiosa, de base teológica, que estavam muito arraigados no passado, nas tradições, e pensadores mais cientificistas, mais racionalistas, como Alberti, como Brunelleschi, como tantos outros, que estavam tentando projetar para o futuro. E esta é a grande contribuição de Alberti, não? A ideia de arquitetura como projetada para o futuro, não mirando ao passado, mirando o que deve ser, o que pode ser, não como ha sido no passado. E é importante recordar que pouco depois da viagem de Colombo, Firenze, a cidade de Florença de Firenze, foi controlada por um louco religioso que se chama Savonarola, que resolveu queimar todas as obras renascentistas, queimou livros, queimou pinturas, queimou tratados. E então havia aí uma disputa e o incremento crítico, a argumentação crítica que se forçou a fazer com o encontro de las Américas, junto com o desafio espanhol, o desafio de Espanha em primeiro plano, e depois um pouco Portugal e Inglaterra muito depois. O desafio de controlar este território tomou as ferramentas renascentistas de desenho, como a ferramenta de projetação de Alberti, como forma de controlar este território, forma de imponer seu controle. Aí se juntou um urbanismo militarista, um urbanismo de tradições romanas de controle territorial através dos grandes ejes e através de espaços de exclusão, com uma ferramenta de dibujo, uma ferramenta de projetação, de pensar o futuro, e se criou o damero espanhol, se criou uma forma de urbanismo que está sistematizado por la lei de Índias, que tem 100 anos mais, foi publicada por Felipe II exatamente 100 anos depois de Alberti, 1570, e que generou nossas cidades, não? Uma cidade muito racional, muito, de certa maneira, renascentista, mas também uma cidade de exclusão e, mais importante, no caso das Américas, uma cidade de olvido, uma cidade não para lembrar, uma cidade para olvidar. E estas duas consequências da cidade colonial, que é um espaço de exclusão e um espaço de olvido,
nos persigue hasta hoy. Continuamos pensando en él hasta hoy, porque olvidamos la gran mayoría del conocimiento que existía antes de esta empreitada colonial. Por eso, para mí me parece importante pensar en gente como Eduardo Viveiros de Castro, brasileño, antropólogo, que tiene una teoría llamada perspectivismo ameríndio, que intenta explanar cómo las sociedades de América precolombiana pensaban el mundo, qué tipo de relaciones tenían, por ejemplo, con el espacio, con las cosas. La idea del perspectivismo ameríndio, la más importante para mí, para nosotros de la disciplina de arquitectura, es que todos, de acuerdo con los amerindios, todos los objetos tienen una humanidad potencial. Una piedrita, un jaguar, un árbol, tiene una humanidad potencial. Si usted toma una piedra y trabaja en sus manos con ella, esta piedra va a ganar humanidad. Si estás pendurada en tu cuello, va a ganar mucho más humanidad. El árbol también, cuando se trabaja, cuando se hace algo de madera, gana humanidad. O mismo el jaguar, que gana a humanidad cuando está dominado por los humanos o cuando ataca y se alimenta de un humano. Esto se confunde un poco con animismo, pero no es lo mismo. Es una manera de relacionarse con la naturaleza donde todo tiene una humanidad potencial y todo entonces hace parte de un conjunto. La forma de mirar el espacio es completamente diferente. No hay la gran división, la separación bruta entre seres humanos y naturaleza. Y ahí llego al tercer pensador de esta serie. No tengo tiempo aquí para hablar de todos. Voy a terminar aquí con el tercer, que es Arturo Escobar. Y Escobar, colombiano, tiene una obra donde explana que la idea de modernización no se puede separar de la idea de colonización. La idea, porque nosotros somos totalmente encantados con la idea de modernidad y modernización, como si fuera un valor absoluto en positivo, ¿no? Y tenemos mucha dificultad en reconocer que esta misma idea de modernización está baseada en una separación entre hombre y naturaleza. Está baseada en la idea de que algunos hombres son más importantes que otros, que algunas culturas tienen la arrogancia de imponerse sobre un territorio donde vivían otras culturas. La idea de que una cultura es mejor o de que una forma de vivir es mejor o de que esto hay que siempre pensar, porque la arquitectura es hija directa de este tipo de pensamiento, ¿no? Que no considera, por ejemplo, la esclavitud y todos los problemas que tenemos con poblaciones afrodescendentes como resultado directo de un proceso de modernización. Entonces, para pensar el espacio en las Américas hay que pensar en estas dos grandes tragedias, ¿no? La tragedia del Holocausto ameríndio del siglo XVI, donde la población se redució en un siglo a menos de 10% de la población original, y la tragedia de la esclavitud de los siglos XVIII y XIX, que ha creado estas ciudades para olvidar y ciudades para excluir. Pero mismo con este tipo de historia dramática, pesada, difícil, tenemos en la arquitectura posibilidades de transformación, ¿no? Y hay que resgatar estas posibilidades de transformación donde se puede hacer de la arquitectura
una acción de transformación, una acción de empoderamiento. Ustedes ahí en Ecuador tienen una bienal fantástica, la Bienal de Quito, que es impresionante. Tiene grupos como Al Borde, que están trabajando de una manera revolucionaria, nueva, y están haciendo una arquitectura fantástica. Yo estoy seguro que hay otros grupos que no conozco que trabajan de una manera también fantástica, que están haciendo arquitectura muy de vanguarda, con un vector de transformación social. Y hay toda una historia de utilizar a arquitectura como herramienta de transformação social do século XX, que intentamos sistematizar neste livro, ¿no? Empezando por os primeiros planos urbanos aí início do século, ligando a las grandes utopias do século XX, como as grandes universidades, a Universidade Central de Venezuela, a UNAM, os planos para a Universidade de Brasil, em Rio de Janeiro. Depois passamos para os grandes conjuntos de habitação, El Multe de Mario Pani, El Silencio de Villanueva, os conjuntos de Niemeyer ou de Reidi em Brasil. E depois passamos a uma escala mais menos gigantesca, uma escala que às vezes se chama de pós-moderna, uma escala mais pontual de finales do século XX e início do século XXI. Pero a mim me interessa isso, a mim me interessa pensar este espaço de las Américas para desenvolver um dia uma teoria americana do espaço. E aqui eu não separo Latinoamérica de Anglo-América. Há características de las ciudades de Canadá, Estados Unidos, Norte de México, América Central, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai, que são características muito comunes. Eu que estou tentando formular com o trabalho de hoje, depois do livro, nos últimos 2 anos, são como formular esta teoria, pensar esta teoria de uma cidade do olvido, de uma cidade de exclusão, para podermos pensar como transformá-las, ¿no? Como celebrar nossa memória, como celebrar nossas tradições, nós que somos realmente a grande mistura de etnias e de raças do planeta, ¿no? Temos herência europeia, herência africana, herência americana e herência oriental também, do extremo oriente, de Japão, China, etc. Como pensar através desta civilização contemporânea das Américas, com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, pero também com seus logros, com suas vantagens, com suas alegrias, como pensar este espaço, como desenvolver, a mim me parece fundamental, desenvolver uma teoria deste espaço para poder generar, dibujar espaços melhores, não? E aí há iniciativas bem mais contemporâneas que los invito a todos. A iniciativa de uma plataforma editorial que se chama Nha América. Nha é uma palavra de tupi-guarani que significa conversação, hablar. Então, hablar de las Américas é a proposta da editorial. Estamos publicando livros bilíngues, publicados em papel, que nos gusta, que são os livros lindos, pero também em formato digital, para disseminar mais facilmente. E estamos criando uma rede de talleres, que se chama Atelier Américas, está baseado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde
eu também ensino. E vamos a seguir pensando o continente americano de uma maneira como lo hicieron los de Valparaíso en los años 60 y 70 con Amereida, se hace los de Rural Studio en Alabama, construindo essas estruturas, que se hace com a escola de Talca em Chile, também muito arreglada aí em seu hogar, que se hace com o Fórum Jovens Arquitetos, que acontece em Fortaleza a cada 2 anos. Então, há iniciativas que nos ajudam a pensar as Américas. Queremos contribuir para este esforço e eu gostaria de invitar a todos aí em Cuenca que me escutam hoje a participar comigo deste esforço de pensar a arquitetura das Américas desde adentro. Muchas gracias por la invitación. Estoy un poco triste de no poder estar ahí personalmente, pero seguro que vamos a continuar esta conversación y vamos lograr en el futuro próximo tener más y más información, cambiar y conversar más sobre este nuestro espacio, esas nuestras ciudades en América. Gracias.